এবং এর অভিনন্দন জানিয়ে রাখছি আগাম অভিনন্দন। আজকে আমরা এই দক্ষিণা থানার কোঅর্ডিনেশন কমিটি মিটিংয়ের জন্য প্রথমে আমি পরিচিত সমাজসেবী শ্রী বরুণ সমাধান মহাশয়কে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করব। আমাদের সামনে এখন শ্রী গোপাল চক্রবর্তী মহাশয় কিছু বক্তব্য রাখবেন। প্রথমে শুরুতে আমরা নামটা ভুল করে ফেলেছিলাম, শ্রী গোপাল চক্রবর্তী মহাশয়। শুভ সন্ধ্যা। উপস্থিত সুযোগেশু মানবাধিকারী এবং এই অঞ্চলের সচেতন দীর্ঘদিন যাবৎ প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে কোনো অনুষ্ঠানের আগে এই ধরনের একটি কোঅর্ডিনেশন মিটিং রাখা হয়। দীর্ঘদিন যাবৎ এই থানার জন্ম থেকে যুক্ত আছে। তো কারণটা কি? কারণটা হচ্ছে খুব সহজ। দেশের আইন আছে, নিয়ম আছে, আমরা সকলেই জানি, কিন্তু সেই আইন বা নিয়ম বা পালনের ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও হয়তো সব বিক্ষোভ হতে পারে। এবং সবথেকে বড় হয় কি নিজস্ব চিন্তা বা চিন্তা তৈরি হয়। আপনারা জানেন 10,000 বছর আগে যখন মানুষের কোনো সীমা ছিল না, কোনো ধর্ম ছিল না, মানুষ বেঁচে থাকতো নিজে পরিশ্রম করে গাছের ফলকে এবং বনের রাতের মধ্যে ফেলেছি। আমরা অধিকার সম্বন্ধে সচেতন, কিন্তু আমার দায়িত্ব কি? সমাজের প্রতি দায়িত্ব কি? সংসারের প্রতি দায়িত্ব কি? দেশের প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব কি? সারা বিশ্বের প্রতি দায়িত্ব। এই যে মানবতা বোধ, এই মানবতা বোধের একটা অভাব থেকে গেছে, যার ফলে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের সৃষ্টি হচ্ছে, বিভিন্ন সামাজিক অবস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে এবং আস্তে আস্তে দেখা গেছে যে যত দিন বেড়েছে এক একটা করে ধর্ম এবং একটা করে সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। প্রত্যেকেই ভাবেন যে আমার ধর্মই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, কোনো ভুল নেই। প্রত্যেকেই ভাবেন, হিন্দুরা ভাবেন আমাদের সনাতন ধর্ম শ্রেষ্ঠ, ইসলাম ধর্মের বন্ধু তারা ভাবেন আমাদের ধর্মই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সেখানে বলা আছে যে সমস্ত যে you can or you may you should observe the dictates of your own religion, but you don't have any right to undermine the people of belonging to other religion. আপনার ধর্মকে আমি পালন করি, কিন্তু অন্য ধর্মের মধ্যে অবজ্ঞা করার কোনো অধিকার কোনো ধর্মের মধ্যে বলা নেই। তার সত্ত্বেও দেখা যায় মানুষের মধ্যে এই একটা বিশৃঙ্খলা জন্মাচ্ছে। প্রায় 400 বছর আগে মহাকবি উইলিয়াম শেক্সপিয়ার একটি কথা বলেছিলেন, অনেকে জানে হয়তো, যে আমরা ignorance is the cause of God. Ignorance is the cause of God. The knowledge is the way to fly to heaven. অর্থাৎ আমরা যে জ্ঞান অর্জন করি তাহলে আমরা সকল জ্ঞান যাকে বলতে অর্জন হয়। অর্থাৎ এটা ভালো জায়গায় আমরা যেতে পারি, আমরা যদি সেই ধরনের শিক্ষা হয়, এই শিক্ষার ক্ষেত্রে যদি কোনো গণ্ডগোল হয় তাহলে কিন্তু সেই রাজনীতিটা আসে। এই শিক্ষার জন্য কোনো রেঞ্জামেস্টার বাইরের দরকার হয় না। এই দরকার হয় সামাজিক পথ থেকেই এই শিক্ষাগুলি অর্জন করা যায়। আমাদের যারা পূর্বপুরুষরা আছেন তাদের জীবনধারা যদি আমরা অনুসরণ করি তারা দেখবেন তাদের জীবনধারণার মধ্য দিয়েই তারা প্রত্যেক মানুষের সম্মান করতে শিখেছেন, প্রত্যেক মানুষকে মর্যাদা দিতে শিখেছেন, কিন্তু কোনো মতেই নিজের ধর্মকে তারা অমান্য করেছেন তাও না, নিজের ধর্মকে পালন করেই অন্য মানুষের প্রতি সম্মান দিয়েছেন। সুতরাং সকলকে শেক্সপিয়ার কৃষ্ণপাল মাহালো হতে হবে তার মানে নেই, সকলকে চৈতন্যদেব হতে হবে তারও কোনো মানে নেই। আমরা যদি সামাজিক পথ সামান্য সামাজিক পথ থাকে তাহলে তখনই আমাদের হয় যে আমার যেমন অধিকার আছে আপনার সঙ্গে কথা বলা, আপনার কাছে হাত বাড়িয়ে দেওয়া, তেমনি আপনারও দায়িত্ব হচ্ছে আপনার কাছে হাত বাড়িয়ে দেওয়া। এটাই সম্ভব। এই মিলন তখন সম্ভব যখন দুজন মানুষ মনোভাব অন্য মানুষ যখন হাত বাড়িয়ে দেয়। A flag is generated with extension of two arms. দুটো হাত বাড়ালে তবেই হাততালি হবে, একটা হাতে হবে। অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে মানুষের একটি সম্বন্ধ আছে।
এই বার্তা তখনই আসবে যখনই আপনি অন্য মানুষকে সম্মান করবেন, মর্যাদা দেবেন, তখনই আসবে। ভ্রান্তি এখানে সেই কারণেই প্রশাসন আছে, নিয়ম আছে, শৃঙ্খলা আছে, তার সত্ত্বেও দেখা যায় মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে গণ্ডগোল বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। আমাদের ধন্যবাদ আমাদের এই প্রশাসনের আধিকারিকরা আছেন, তারা আমাদেরকে ডাকেন, আমরা চেষ্টা করি। আমি একটি সামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত আছি, জানেন আমার লেখাও অনেক কাজে অনেকে করেছে, আমার 25-26টা বইপত্র আছে আমার বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে জেনারেল সেক্রেটারি। এখনও সন্ধ্যাবেলা একটি জায়গায় সম্মানিত হয়ে এসেছে, ওটা দেরি হচ্ছিল বলে এখানে চলে এলাম। কিন্তু এটা একটিমাত্র কারণ, এইগুলো যুক্ত হওয়ার একটিমাত্র কারণ সেটা হচ্ছে মানুষের মধ্যে যে মৌলিক যে চিন্তাভাবনা অর্থাৎ মানবতা বোধ, এই মানবতা বোধ যাতে মানুষের মধ্যে জন্মায় সেই চেষ্টা করে। সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই, তারপর আপনার বিশ্বাস, আপনার বন্ধু, আপনার বিশ্বাস। সুতরাং আমি যদি মানুষের প্রতি যদি আমি শ্রদ্ধা জানাতে পারি, ভক্তি জানাতে পারি, তাহলেই আমি প্রকৃতভাবে প্রকৃত মানুষ হিসাবে সমাজের কাছে আমার পরিচয় আসবে বলেই আমি মনে করি, আমার বিশ্বাস। এই কটি কথা বলে আপনার অনেক বক্তব্য আছে, আপনার সকলকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার কথা শেষ করলাম। নমস্কার। आदाब, हमारे थाने को साहब हैं, उसके साथ छोटे बाबू ने और जो भी हमारे जिम्मेदार हैं और हमारे मोहल्ले के जिम्मेदार भाई और भी जगह हमारे घर के और हमारे तमाम भाई सबको मैं नमस्कार करता हूँ। इस वक्त थाने की तरफ से जो मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग बहुत ज़रूरी था और हमेशा जब भी कोई त्यौहार हिंदू भाई का हो या मुसलमान भाई का हो, उसमें हमारे दोस्तिया थाने की तरफ से मीटिंग बुलाया जाता है। और हम लोग जितने लोग यहाँ हैं, आलम भाई हैं, हम हैं, बदरेल भाई हैं, ये हम लोग कोशिश करते हैं कि हर मीटिंग में हम लोग शरीक हों और मीटिंग को हम लोग अटेंड करें। आज भी रमज़ान का महीना है, तरावी है, लेकिन उसके बावजूद जो वक्त निकाल कर यहाँ आए ताकि कुछ बात हम आपको सुने, कुछ बात हम अपना आपको सुनाएं। ये आपस में मिलना और जुड़ना, आपस में कुछ आपका बात हमको सुनना, हमारा बात आपको सुनाना, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। इससे इलाके के अंदर बहुत सा फ़ायदा पहुँचता है। कौवा कान लेके चला गया, आदमी कौवा को देखता है, कान को ये दिखता है। आज ऐसी बातें बहुत सारी हो रही, हवा में तीर मारा जा रहा है और हमारा ये हिंदुस्तान जो एक गुलदस्ता था हमारा फूल का और सोने का जो चिड़िया था, आज हमारे ये हिंदुस्तान को, हमारे पूरे भारत को तोड़ने और ख़त्म करने का और आपस में हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाने का बहुत बड़ा एक साजिश चल रहा है। ये अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों का मेहरबानी है, पुलिस प्रशासन का बहुत मेहरबानी है, यहाँ की पुलिस यहाँ के जो लोग जिम्मेदार हैं उन लोगों का बहुत ज़्यादा इस पर मेहरबानी है कि यहाँ पर किसी तरह का कोई दंगा हम लोग होने नहीं देते। और अगर कहीं पर कुछ होता है तो होने से पहले उसको भाग लेते हैं और उसको ख़त्म करने का कोशिश करते हैं। इस वक्त रमज़ान का महीना चल रहा है, एक महीना मुसलमानों का बहुत खास और पवित्र महीना होता है, इसलिए बहुत सारे लोग जो 11 महीना भगवान अल्लाह ईश्वर से जुड़ रहता है, वो भी सोचता है कि चलो एक महीना हम अपने भगवान, अपने ईश्वर, अपने अल्लाह के करीब हैं। और हर आदमी बहुत सारा इस रमज़ान के महीने में जो आदमी बहुत ज़्यादा पाप करता है, लेकिन रमज़ान के महीने में पाप करने वाला भी पाप को बंद कर देता है। ये ऐसा महीना है, हम लोग इसी हिदायत देते हैं, लोगों को बताते हैं कि भाई देखो रमज़ान में सुधरने का महीना है और रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसको मुसलमान पा लेता है कि फिर रमज़ान से फिर ये सुधरना शुरू करता है, तो फिर वो इंसान नमाज़ी बन जाता, सच्चा बन जाता, दीनदार बन जाता, अमानतदार बन जाता, दूसरों का सेवा करने वाला बन जाता। बहुत सारी बातें हैं। कुरान के अंदर एक लफ्ज़ है, आपको कहा गया है मुसलमान ऐसा है, हिंदू ऐसा, कुछ नहीं। कुरान जो हमारा पाक पवित्र किताब है,
एक बात हम बता दे रहे हैं, हमारे बहुत सारे हिंदू भाई भी यहाँ हैं और हमारे प्रशासन के बहुत सारे लोग हैं, पुलिस अधिकारी लोग भी हैं। कुरान और अल्लाह, हम लोग ने अल्लाह कहा, आपने भगवान कहा। ना कुरान सिर्फ मेरे लिए है, ना भगवान और अल्लाह न मेरे लिए है। अल्लाह सबके लिए है और कुरान भी हमारा सबके लिए। कुरान में एक लफ्ज आया हुदन लिन्नास, अल्लाह ने कहा हमने कुरान को इंसान के भलाई के लिए उतारा है, इंसान के भलाई के लिए। जो इसको पढ़ेगा और जो इस पर अमल करेगा वो सच्चाई के रास्ते पर चलेगा, ये कुरान का फरमान है। फिर कुरान ऐलान करता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि देखो तुम अपने भगवान को पूछते हो पूछो, और अगर कोई तुम्हारे भगवान को ना पूछकर कोई और किसी भगवान को पूछता है तो हम मुसलमानों को, कुरान पर अमल करने वाला को ये वार्निंग दिया गया कि खबरदार तुम दूसरे के भगवान को बुरा मत करो। ये कुरान कहता है तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ, उसका दिन उसके साथ। और क्या कहा कि भाई देखो, एक मिसाल दी, हमारे प्रोफेट मोहम्मद एक मिसाल दिया कि तुम अपने माँ को गाली मत दो। तो उनके पास बहुत सारे लोग बैठे थे, तो हुजूर जी कैसा बात, वो दुनिया में ऐसा है कमीना इंसान होगा जो अपने माँ को गाली दे। क्या बात बताया कि तुम अब किसी के माँ को गाली मत दो। अगर तुम किसी के माँ को गाली दोगे तो वो भी तुम्हारे माँ को गाली देगा, तो गोया तुम अपने माँ को गाली देने में तुमने काम शुरू किया। इसलिए गाली गलौज, आपस में दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, ये हमारा मजहब भी बताता है मत करो, और दुनिया में हर मजहब बताता मत करो। अभी के बाद से ये कोई नया नहीं कि रमजान में होली पहली बार आया या रमजान में जुम्मा के दिन होली पहली बार आया। हमने अपनी जिंदगी में बहुत बार देखा, आप लोग भी देखा। इसी बक्से खाने के अंदर हम लोग रहते, 40 साल हमारा इमामत घर को गुजर गया मस्जिद में, हमने बहुत पैसा देखा, लेकिन इसको एक मौका बना दिया गया। यूपी सरकार की तरफ से शोषा निकला और जरा सा एक चिंगारी को शोला बनाया गया, एक चिंगारी को आग बनाया गया, छोटा सा आग को। हालांकि कोई मामला नहीं था, भाई हम अपना काम कीजिए, हम अपना काम करेंगे, मसला खत्म। अब जरा पुलिस का जो बहुत बड़ा जिम्मेदार जो अधिकारी है वो ये कहते हैं, आप सोशल मीडिया के अंदर देखिए क्या है, तमाशा बना होता है। हर आदमी का चैन सुकून खत्म हो गया, हर आदमी परेशान है। और ये होली और ये जुमा एक ऐसा हो गया है कि हर आदमी डरा हुआ कि क्या होगा, हालांकि कुछ नहीं होगा। हम सही रहे, आप सही रहे तो कुछ नहीं होगा। अभी गोपाल बाबू ने कहा कि ताली दोनों हाथ से बचता है, दोनों हाथ हमारा एक दूसरे का हेल्प करने वाला हो तो कोई जरूरी नहीं है झगड़ा हो, आपस में लड़ाई झगड़ा हो। हमें आपस में मिलजुल कर रहना है। आपका काम होली मनाना, आप होली मनाइए, हमारा काम नमाज पढ़ना, हम नमाज पढ़ेंगे। दुनिया में तरह जगह देखा गया कि भाई हर आदमी शांति और सुकून के साथ अपना त्यौहार मनाता है, लेकिन एक पुलिस सीओ का एक बयान आ जाना कि भाई पावन हफ्ता होता है और एक साल में एक दफा हो रही है, आप लोग अपने घर में नमाज पढ़ लीजिए। गोया ये अच्छा सजेशन नहीं दिया, ये गोया भड़काया। इससे क्या हुआ कि आग में बजाय पानी डालने के उसने आग में पेट्रोल डाल दिया और पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान आज इस आग के अंदर लगता हुआ है। लेकिन हर आदमी बुरा नहीं होता, हर आदमी खराब नहीं होता। तालाब में कोई एक मछली ऐसा होता जो मर जाने के बाद सड़ता है, जो तालाब के पानी को गंदा कर देता है। अकलमंदी क्या है, वो मछली जो मर गया उसको निकाल के हटा दो, फिर तालाब का पानी सही होता है। आज ही हम सुबह को एक दूसरी यूपी के अंदर किसी और जगह में कोई और डीसी साहब थे, वो भी मीटिंग कर रहे थे होली और रमजान को लेकर के। वो पुलिस का जो जिम्मेदार है उसी डीसी पुलिस भी हो, उन्होंने कितना अच्छा बात कहा। आज सुबह से सोशल मीडिया के ऊपर पूरे इंडिया के अंदर ये सोशल मीडिया पे छाया हुआ। क्या कहा, हम आप लोगों में सुना देते हैं कि जरा सा मुस्कुराए हम, जरा सा मुस्कुराओ तुम। हिंदू मुसलमान को कितना मिलाया है, जरा सा मुस्कुराए हम, जरा सा मुस्कुराओ तुम, गला तुमको लगाए हम, हमको गला लगाना तुम। ये भी देखिए एक पुलिस का बात है कि जरा सा मुस्कुराए हम, जरा सा मुस्कुराना तुम, यानी जरा सा
जरा सा आपस में हम आपका गला लगा दे, आप हमको गला लगा दे। गला तुमको लगाए हम, गला हमको लगाना तुम। चलो ऐसा करे मिलजुल कर दोनों बांट ले खुशियां। चलो ऐसा करें कि मिलजुल कर हम दोनों बांट ले खुशियां। इधर जुमा पढ़े हम, उधर होली बनाओ। कितनी अच्छी बात है। इधर हम जुमा भी पढ़ेंगे, उधर आप होली। यही तो है गंगा जमुना तहजीब, यही तो है प्यार और मोहब्बत। अरे हिंदू और मुसलमान को मरने के बाद पता चलेगा इस दुनिया के अंदर क्या है। एक इंसान का भाई। सबसे बड़ा रिश्ता क्या है? एक इंसान का भाई है। हम अपना खून बदन काटते हैं, आप भी अपना बदन काटिए। खून दोनों का एक है, दोनों को मिला दीजिए। दुनिया का कोई ताकत न हिंदू का खून अलग कर सकता है, न मुसलमान का खून अलग कर सकता है। ये हम दोनों ऐसे मिले हुए हैं और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारा मगरबी बंगाल और खासकर हमारे ये इलाका परसों हमारे खाने से खुद आया था। आईबी साहब, इमाम साहब क्या होता नमाज होता है रास्ते के ऊपर, वहाँ पे जो होता नमाज होता है कि कोई में कुछ नहीं होगा। जितना हर साल अच्छा होता था उससे अच्छा से इस साल होगा। काम सिर्फ पुलिस वालों का नहीं है कि पुलिस वाले हमारे रखवाली के लिए हम नमाज पढ़ेंगे। हर मस्जिद ये पैगाम जाना चाहिए सब मस्जिद में। आप आजाद भी दीजिए, हम भी देंगे। हर मस्जिद में इमाम की जिम्मेदारी है। हमने इस जुमा को अपने जुमा के लेक्चर में हमने बोला कि भाई देखो आने वाला हफ्ता जो 14 तारीख को जुमा है उस दिन होली भी है। हमारा नमाज भी जरूरी है और हिंदू भाई का होली भी जरूरी है। न हम उनके काम में बाधा देंगे न वो मेरे काम में बाधा देगा। हम रास्ते में जो नमाज पढ़ते हैं हम आधा घंटा पहले चटाई बिछाते हैं ताकि लोग रास्ता में बैठ जाए। आइंदा हम 14 तारीख को हम सिर्फ 10 मिनट के लिए चटाई बिछाएं। थोड़ा कुर्बानी हम भी तो दें, हम भी तो थोड़ा आगे बढ़े कि भाई आप भी अपना काम कर लो। हम आधा घंटा पहले चटाई नहीं बिछाई, हमने ऐलान किया। आप हमें देख लीजिए ना, अब उससे खाने के बहुत सारे लोग रहते हैं। हम सिर्फ 10 मिनट पहले चटाई बिछाएंगे, बाकी सारे लोग मस्जिद के अंदर एक दूसरे के गोद में बैठेगा, गोदी में बैठेगा, लेकिन बाहर नहीं बैठेगा। हाँ, नमाज के लिए चूंकि हमारा फासा 4 फुट का चाहिए तो उसमें थोड़ा आदमी जगह चाहिए, तो रास्ते में हम सिर्फ जब जमात खड़ी होगी हम चटाई बिछाएंगे और चटाई बिछाने तक हम नमाज खड़ा नहीं करेंगे। जब चटाई बिछ जाएगी अल्लाह अकबर बोलेंगे और 5 से 10 मिनट के अंदर नमाज खत्म करेंगे। सिर्फ पुलिस के जिम्मेदार नहीं रहेगा, हमारा भी आपकी वर्दी पहन के खड़ा रहेगा ताकि लोगों को समझाए। जैसे गोपाल बाबू ने कहा ताकि दोनों हाथ समझता है। ये पुलिस वालों का एहसान है। हम तो कहते हैं ये पुलिस वाले बेचारे दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूर ये कौन है? सारा दुनिया होली मनाएगा, ये वर्दी पहन के ड्यूटी करेंगे। हाँ, ये होली मनाओ, सारा दुनिया दुर्गा पूजा में अपने बाल बच्चे के साथ पूरा पंडाल घूमता है और थाने के जिम्मेदार उसकी पुलिस वाला बेचारा आपके दरवानी करता है, ड्यूटी करता है। इससे ज्यादा मजबूर कौन तो दुनिया में कोई नहीं। मुसलमान है कुर्बानी में देखिए सब दो बाल बच्चा अपना कुर्बानी कर रहा, नमाज पढ़ रहा, जो बेचारा मुसलमान पुलिस है वो ड्यूटी कर रहा। इसलिए पुलिस के साथ तालमेल और पुलिस के साथ मोहब्बत और पुलिस के साथ दोस्ती बहुत बड़ी चीज है। और ये बंगाल के अंदर हमारा बहुत ज्यादा फायदा है। हम तो पूरा हिंदुस्तान घूमते रहो, पूरा हिंदुस्तान पूरे इंडिया में घूमने का। अभी भी हम बेतवा जाएंगे रमजान के 20 तारीख को। हमने अपने आंखों से देखा ये बंगाल और खासकर कलकत्ता का पुलिस, हम इसको पुलिस नहीं समझते हैं, इसको दोस्त समझते हैं। थाने में चले जाइए, बड़ा बाबू से मिलना है, 5 मिनट में आपको मुलाकात हो जाएगी। दूसरे स्टेट में आप जाइए, बिहार चले जाइए, अगर दारोगा से मिलना तो बहुत दूर की बात, हवादार आपसे ऐसा बात करता है जैसे मालूम होता है वो कमिश्नर बैठा हुआ है। ये हम लोगों का कपाल आज अच्छा है कि हमको अच्छा पुलिस मिला, हमको अच्छा प्रशासन मिला, इसलिए उसके साथ हमारा तालमेल होना बहुत जरूरी है। हम आशा करते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह के साथ उम्मीद रखते हैं आप लोगों का हेल्प के साथ कि इंशाअल्लाह इस साल 14 तारीख का ये रमजान का जुमा का नमाज और होली और साथ से इंशाअल्लाह अच्छा मिलेगा। उसमें हम भी आपके साथ और जहाँ तक कोई मामला हुआ, देखिए होता क्या ये चिंगारी, ये छोटा सा चिंगारी सा लगता है। आप लोग
नमाज पढ़ने के लिए आ रहा है। हमने भी समझाया कि अगर कोई नमाज पढ़ने के लिए सादा कुर्ता सादा पैजामा पहन के आता, अगर एक आध तुम छीटा पड़ भी गया, बर्दाश्त कर लो, थोड़ा सा समझा दो। हम देखो तुम्हारा भी ये इबादत है, पूजा है, हम भी पूजा करने के लिए जा रहे हैं। तुम्हारा पूजा तुम्हारा तुमको मुबारक हो, हमारा पूजा हमको मुबारक हो, ठीक है? जो हमको पड़ गया जब तो आ रहा है, और किसी को मत देना, ये समझा देना, बात वही खत्म हो गई। अब जरा से एक दो नंबर पड़ गया, अब हमने उसको बहुत बचाया, काय बोला नहीं उधर आओ, 10 लड़का हमने इकट्ठा किया, 10 लड़का उसने इकट्ठा किया, एक छोटा सा बवाल बहुत बड़ा बवाल हो गया। इसलिए इसका पूरा हम लोगों को किया करना है, और अपने मस्जिद के जिम्मेदारों को ये बोल देना कि 11 बजे से हम सब मस्जिद के आसपास के जो जिम्मेदार हैं वो रहे, कैसा जाए, ठीक है? 11 बजे से 1 घंटा पहले अगर हम लोग आ जाए मस्जिद के पास, तो इंशाअल्लाह नमाज भी सही से हो जाएगी, और हमारा रोजा भी हो जाएगा, और होली भी हिंदू का आसानी हो जाएगी। होली से 1 दिन पहले वो होली का चलता काम, उसके लिए एक राय है कि रात तो अक्सर चलता ही है, और जैसे तोसे मोड़ में चलता है वो नगर के पास, और भी 72 नंबर भी चलता है। अब हमारे इलाके के साथ भाई हो जाता है, ग्यारहवीं मोड़ होना है, वहाँ पर क्या है, थोड़ा सा पुलिस की ड्यूटी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए अगर रमजान का महीना है, तरावी पड़े आदमी निकलेगा, तो थोड़ा सा 9 बजे चलता है तो 2:30 बजे जाए, ताकि पूरा तरावी खत्म हो जाता है, सब आदमी अपने अपने घर में पहुँच जाता है। क्या कहना है, बस बदमाशी का किसी का कोई हाथ पैर नहीं है, शरारत का किसी का कोई हाथ पैर नहीं है, थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है, और थोड़ा सा हाथ जो है जहाँ पर चले बहुत बड़ा ना चले, तो हवा के मुँह चले, हो सकता है कोई चिंगारी 2 तरफ से चला जाए, कोई बहुत बड़ा हादसा ना हो। हम लोग दुआ करते हैं कि हमको खुशी के साथ ये होली का भी हो जाए और आपका होली भी हो जाए। आप तो खुद है, लेकिन बहुत लोगों को कहा जाए, जिससे अपनी बात हम यही खत्म करते हैं, और अगर कोई बात आप लोगों को बुरा लगा हो तो इसके लिए हम माफी देना। নমস্কার, আসসালামু আলাইকুম। প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও আমাদের থানার পক্ষ থেকে মিটিং হচ্ছে। সমস্ত কথা আমাদের গোপাল চন্দ্র সাহেব বলে দিয়েছেন এবং আমাদের ইমাম সাহেব বলে দিয়েছেন, বেশি কিছু বলার কিছু নেই। বক্তব্য এগিয়ে আছে, প্রত্যেক বছর যেভাবে আমরা রাস্তায় থাকি এবারে আমাদেরকে থাকতে হবে, এবং আপনারা সবাই জানেন প্রশাসন তো রাস্তাতে থাকেন, আমরাও আমাদের পার্টি অফিসে 10টা থেকে নিয়ে আর 4টে অবধি পার্টি অফিসে আমরা থাকি। কোনোদিন আমাদের নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়নি, অশান্তি হয়নি। আশা করবো এবারেও কোনো অশান্তি হবে না, কোনো ভুল বোঝাবুঝি হবে না। যেখানে নামাজ হবে সেখানে আমরা নিশ্চয়ই থাকবো, আমরাও দাঁড়িয়ে থাকবো। আমাদের হিন্দু ভাইরা যারা আছে প্রত্যেক বছর থাকে, এবারেও থাকবে। কোনো টেনশনের ব্যাপার নেই, কোনো চিন্তা করার ব্যাপার নেই। যেভাবে প্রত্যেক বছর হয় এভাবে ওইভাবে এবারে হবে। আশা করছি যত পুজো আছে তা মানে প্রত্যেকবার যেরকম হয় তার চেয়ে ভালো এবারে হবে। এই কয়েকটা কথা বলে আমি আমার কথা শেষ করছি। নমস্কার, ধন্যবাদ। নমস্কার, প্রশাসনিক বিভাগ যারা রয়েছেন এবং আমাদের ব্লকে যারা এসেছেন প্রত্যেককে আমার অন্তঃস্থল থেকে প্রণাম শ্রদ্ধা জানাই এবং আগামী হোলি, দোল এবং ঈদের শুভেচ্ছা সকলকে জানাই। জম্মু থেকে কন্যাকুমারী, মিজোরাম থেকে দুয়ারকা, এই ভারতবর্ষে আছে নানা ভাষা, নানা রকম, নানা পরিবার, বিবিধের মাঝে দেখো বেরোনো পাহাড়। আমরা ভারতীয়, এখানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ বাস করে এবং আমরা আমাদের প্রত্যেককে যে যার ধর্মের অনুষ্ঠানগুলি সুষ্ঠুভাবে পালন করে আসছি, করব, এবং এটা আমাদের জন্মগত অধিকার। প্রশাসন আমাদের জন্য আইন বেঁধে দেবেন এবং আমরা তাদেরকে সহযোগিতা করব, এইটাই আমাদের মনোবল, আমাদের প্রতিজ্ঞা। বিশেষ করে আমরা এই 56, 58 আর 59 আমি একটা কৃষ্ণত গৌরীমঠের সেক্রেটারি একটা পাঠ্যক্রম করি। আমরা দেখেছি আমাদের এলাকায় অশান্তি কিছু হয়নি, আশা করি অশান্তি হবে না, এবং
ওনাদের অক্লান্ত পরিশ্রম সহযোগিতা এবং আমাদেরও সহযোগিতা থাকে এবং থাকবে। স্বামীর ভাষায় বলতে হয় হিন্দু হিন্দু মুসলমান মুসলমান খ্রিস্টান খ্রিস্টান, আর যে যা ধর্মের মানুষ রয়েছে প্রত্যেকে সেটাই থাকুক। ধর্মের মূল কথাগুলি আত্মস্থ করো, করবো যাবো আগে এসব মানুষ মানুষ গড়ো। ধর্ম মানুষ গড়ার জন্য, ধ্বংস করার জন্য নয়। স্বামীজির অত্যন্ত মূল্যবান কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। সেই হিসাবে আমরা প্রত্যেকে আমাদের ধর্মের অনুশাসন, ধর্মের যে সমস্ত ধর্ম যাজক বা ধর্মগুরুরা মঠ মন্দির মসজিদ পরিচালনা করে, তারা আমাদেরকে পরিচালনা করবে যাতে সমাজের কোনো উচ্ছৃঙ্খল সৃষ্টি না হয়। কিছু কিছু মানুষ সমাজে খারাপ থাকতেই পারে, কিন্তু তারা যদি সেগুলোকে গাইড করতে পারেন কোনো অশান্তি কিছু হবে না। তো আমরা আমাদের তরফ থেকে বলবো, আমরা প্রশাসনকে এবং মানুষকে সহযোগিতা করব, করে আসছি, কোনো অশান্তি হবে না। প্রত্যেকে আমার তরফ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা, প্রণাম এইটুকু জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। এবার আমি তারপরে যাওয়াকে বলবো কিছু বলার জন্য। उपस्थित सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि मुझसे पहले जो वक्ता आए हैं बहुत अच्छे से बहुत हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे तोसिया पुलिस स्टेशन के तमाम टीम का, ऑफिसर इंचार्ज राजीव सर का। हर प्रोग्राम कोई भी फेस्टिवल के पहले एक मीटिंग यहाँ पे बुलाया जाता है, और उस मीटिंग में बहुत अच्छी तरीके से हम लोग सब मिलकर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी कम्युनिटी के लोग तोसिया थाना के अंदर रहते हैं या उनसे नंबर वार्ड के अंदर रहते हैं, हम लोग सब मिलजुल कर थाना की तरफ से भी मीटिंग होता है। सब अपने अपने क्लब में भी मीटिंग करते हैं, पार्टी ऑफिस में भी मीटिंग करते हैं। अभी 3 दिन पहले ही हम लोगों का एक मीटिंग हुआ है 7 नंबर पार्टी ऑफिस में। तो मेन जो उद्देश्य है इस मीटिंग में आने का कि क्या क्या ज़रूरत अभी भी फेस्टिवल में हम लोगों को लग सकता है, ये राय आप लोग बताएं, ऑफिसर इंचार्ज को बताएं, तोसिया थाना की टीम को बताएं। और किस तरीके से हम लोग हर साल फेस्टिवल बनाते हैं, चाहे होली हो या अदर्स कोई भी फेस्टिवल हो, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं। और कई जगह में ऐसा भी देखा जाता है, हम लोग खुद होली भी हम लोग रमज़ान का मौका रहता है, शब बरात के मौके पर भी होली हम लोगों ने खेला है। तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी होली को खेलते हैं। हम लोग खुद होली अपने सभी भाई के साथ मिलजुल कर, जितने हमारे बंगाली भाई हैं, हिंदू भाई हैं, हम लोग सब मिलजुल कर होली खेलते हैं। इसका उद्देश्य हम लोग यही रहता है कि हम लोग को देख कर और जो लोग हैं सब मुसलमान होली नहीं खेलेंगे, लेकिन ये सामने वाले को बताना कि ये बहुत छोटा छोटा चीज़ है। कुछ लोग समाज में ऐसे भी हैं जो लोगों को भड़काने का काम करते हैं, जलाने का काम करते हैं, एक दूसरे को तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन ये हम लोगों का हमेशा कोशिश रहता है कि हम लोग लोगों को दिखाएं, लोगों को बताएं कि हम लोग सब, खासकर पश्चिम बंगाल के लोग, जो स्टूडेंट के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, हम लोग सब मिलजुल कर रहना चाहते हैं। मैं तबरेज़ आलम हूँ, मेरे फादर शेख आलम है, हम लोग भी होली खेलते हैं। कोई भी अगर मेरा भाई, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अगर मुझको होली लगाने के लिए आता है तो वो पहले पूछता है कि दादा मी अबीर दीपो। तो हम लोगों का काम वहाँ ये रहता है कि हम लोग उनको, उनका जो गुस्सा है, उनका जो खुशी है वो ख़त्म नहीं होगी। तो हम लोग भी जो है सामने से हम लोग याद देते हैं कि हाँ आप लोग अबीर लगाइए, फिर हम लोग भी उनको अबीर लगाते हैं। इस तरीके से हम लोग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर घर जाते हैं, फ्राइडे का दिन है या रमज़ान में पड़ा होली या शब बरात में पड़ा होली, घर जाकर नहा कर गुस्ल लगाए, वो एक बार पूछ लेते। अगर कोई बोल रहे नहीं मत लगाइए तो उसको लगाना नहीं है। अगर कोई किसी का इजाज़त है तो आप उसको थोड़ा लगा सकते हैं, किसी को एक तिलक लगा सकते हैं।
इस तरीके से जब हम लोग एक दूसरे से पूछकर एक दूसरा का रजामंदी जानकर हम लोग जब कोई फेस्टिवल करेंगे तो वो फेस्टिवल बहुत अच्छा से होगा। और जो हम लोगों के नेत्री, हम लोगों के स्टेट सीएम का भी एक स्लोगन है, धर्मो जार जार उत्सव सवार। तो हम लोग जो है उत्सव सब मिलजुल कर बनाते हैं, चाहे दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, ईद हो, बकरीद हो, और इस तरीके से हम लोग हमेशा बनाना चाहते हैं। और पुलिस प्रशासन का जो हेल्प रहता है वो हमेशा हम लोगों के साथ रहता है। 2 सजेशन से बुलाया था, क्योंकि ये मीटिंग इसी के लिए है कि कुछ अगर छूट रहा है, मिसिंग हो रहा है, तो हम लोग किस तरीके से उसके ऊपर बढ़ चढ़कर काम करें। तो एक सजेशन तो ये है कि अगर हो सकता है, इमाम साहब भी यहाँ मौजूद हैं, अब्दुल रज़ाक साहब, तो जुम्मा के दिन ऐलान लगाया जाता है और ऐलान जो है वो लगाया गया भी है। अगर होली से पहले ऐलान लगा दिया जाए, तरावी के बाद हो या कैसे भी हो, रिमाइंडर के तौर पर ताज़ी का बात जो है वो लोगों के जहन में रहता है, दिमाग में रहता है। ये एक सजेशन है कि अगर हो सके, मुमकिन हो, तो आप तमाम मस्जिद के इमाम से बात करके तरावी के बाद या तरावी के पहले आप ऐलान लगा दें। 14 तारीख को होली है, आप 13 तारीख को ऐलान लगा दें, ताज़ा तारीख है कि रिमाइंडरिंग हो जाए। और नमाज जब जितने जगह में नमाज होगी, हमारे वार्ड में 16 मस्जिद है, जिसमें से तोसिया खाने के अंदर जो है शायद 11 मस्जिद है, 16 में 11 मस्जिद तोसिया खाने के अंदर है। तो जो बस्ती के अंदर है, जो मुस्लिम कम्युनिटी जो जहाँ पर ज़्यादा आबादी है बस्ती के अंदर, वहाँ कोई बात नहीं है। जो अंदर रोड में जैसे तकवा मस्जिद, अब्दुल हमीद मस्जिद, नेहरा इस्लाम मस्जिद, मुल्लापाड़ा मस्जिद, ये सारे मस्जिद में जहाँ पर पुलिस को पुष्टि हर जुम्मा का दिन रहता है, हर फ्राइडे रहता है। शब बरात के दौरान आप लोग हम लोग से बात करके, मतलब बात तो यहाँ हो ही रहा है, कुछ नाम जिस तरीके से शब बरात में लोग वॉलंटियर देते हैं, कुछ नाम हम लोग अपना टाइम को आगे पीछे करके कुर्बानी देके, कुछ वहाँ की मौली भाई हैं, कुछ हम लोग भी अपने तरफ से दे दें। 12:30 बजे जहाँ पर नमाज है, जो वॉलंटियरिंग करेंगे वो 12:30 बजे का नमाज पढ़ ले, और नमाज पढ़ के 7, 8 या जितना भी 5 मस्जिद है ऑन द रोड में, अगर 4 बंदा 5 बंदा करके वहाँ पहुँच जाए तो ये बहुत अच्छा एक हेल्पफुल रहेगा, हम लोग सबको गाइड कर पाएंगे। तो इस पर जो हम लोग बात कर लेंगे, हम लोग भी अपने तरफ से कुछ लोग को दे देंगे, और जो लोग उससे, क्योंकि होली का दिन है, किसी को फोर्स भी नहीं करना है, जो लोग खुद से आगे आना चाहते हैं, जो हमारे मौलवी भाई हैं, ये हम जो है जिस वक्त नमाज होगा, ये एक बहुत अच्छा मैसेज भी लाएगा, समाज को बहुत अच्छा मैसेज भी लाएगा। होली का दिन है, लेकिन हम अपने तरफ से अपना आधा घंटा निकाल के, जहाँ पर हम लोग को थाना का टीम बोल देंगे, पुलिस टीम बोल देंगे, हम भी वहाँ पे पुलिस जब मतलब जैसे भी इमाम साहब बोल रहे थे कि हिंदू कम्युनिटी जाते हैं, लेकिन उनको उस टाइम पे छुट्टी नहीं मिलती है। रबी इस्लाम सर है, बकरीद का टाइम है, लेकिन उनको छुट्टी नहीं मिलती है। तो जब वो लोग छुट्टी दे रहे तो हम लोग भी अपना आधा घंटा निकाल के वहाँ पे अपना कुर्बानी दे सकते। बस यही चंद बात के साथ अपनी बात को खत्म करें। फिर से एक बार पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत शुक्रिया, जो लोग यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी समझ के हर बार आते हैं और अपनी जिम्मेदारी समझ कर काम करते हैं। आप लोगों को एक बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जो बात कहा बहुत अच्छा है बात, ये आनंद है सर, हमने तो नाम आगे आगे यही है, जैसे कि तकवा मस्जिद, अब्दुल हमीद मस्जिद, नेहरा इस्लाम और आपकी हट्टी वाला मस्जिद, ये 4 मस्जिद है जो दूसरे रोड पर नमाज होगा। इसमें क्या है कि 4-5 आदमी हम लोगों की तरफ से भी हर मस्जिद में जाए। अब हर मस्जिद के नमाज का वक्त अलग अलग है। सबसे आखिर में अब्दुल हमीद है, नूरानी मस्जिद में रास्ते में नमाज होती है, नहीं होती है ना, वहाँ नहीं होती है। तो जहाँ जहाँ मस्जिद में लोग रोड पर नमाज पढ़ते हैं तो पुलिस वहाँ अलहमदिल्ला रहती है। हमारे यहाँ तो अलहमदिल्ला पुलिस पाटा लगाई जाती है, लेकिन सिर्फ 2-3 पुलिस से काम नहीं चलता। जैसे एक मशवरा बिल्कुल बहुत अच्छा दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर कोई हमारे वहाँ हिंदू भाई भी अगर 2-4 आदमी मस्जिद के सामने आके खड़ा हो जाए, अगर उसके बदन लगा रहे, तिलक लगा रहे, तो एक पैगाम पूरे हिंदुस्तान को हम देना चाहते हैं कि देखो तुम करवाना चाहते हो और हमारा एक बंगाल आपस में मिलकर कितना बेहतरीन समाज बनाना चाहते हो। ये भी बहुत बेहतरीन एक मशवरा है जो मुझे बहुत पसंद है। अगर ऐसा हो जाए तो इंशाअल्लाह हम लोग बैठ के मशवरा कर लेंगे कि 2-4-5 आदमी हमारा भी है और हमारे
हिंदू भाई का भी है। हमने कहा कि हिंदू और मुसलमान बनने के बाद है, यहाँ तो हम सब इंसान हैं, हम सब इंसान हैं, और इंसान का इंसान के साथ क्या मानना है। अभी देखिए कोरोना कितना बड़ा मामला है, आप जरा जानते हैं, यूट्यूब के जरिए, मीडिया के जरिए, अखबार के जरिए ये मुसलमानों ने कितना ताउन किया। यहाँ तक कि चिता को आग लगाना, कांधे लेके जाना, शमशान जाना, हॉस्पिटल पहुँचाना, ये करना वो करना। और इससे पहले मैं एक बात बता दूँ, 92 में जब हमने नमाज के लिए 92 में जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, तो उस वक्त हालात बहुत बिगड़ा हुआ था। उस वक्त तो कोई भी इसमें नहीं थे हमारे थाने में, लेकिन हम उस वक्त थे। हम आपको हिंदू भाई को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि तत्व मस्जिद उस वक्त बिल्कुल किनारे में था, बिल्कुल किनारे में। इस इलाके का हिंदू भाई लोग जाकर सुबह से निकल कर रात को 12 बजे से खड़ा हो गया मस्जिद के पास कि खबरदार खबरदार, झगड़ा चलना ठीक है, लेकिन अगर वो आग यहाँ आया तो पहले वो आग हमारे जिस्म पर होगा। आज वो मस्जिद ये हम हमारा बात करते हैं हिंदू भाई, ये इत्तेहाद इत्तेफाक आपस का प्रेम और मोहब्बत इतना ज्यादा हम लोगों का है कि आपके दुख में हम, हमारे दुख में आप, ये इंसानियत। अगर इसी पर हम लोग कायम रहे तो इंशाअल्लाह ताला थाने में तो हमारे जिम्मेदार उसी साहब है, ऑफिसर साहब है, छोटा बाबू है, ये आराम के साथ बैठेंगे, बाकी काम हम लोग इंशाअल्लाह संभाल लेंगे। ठीक है भाई। ব্যক্তিবর্গকে জানাই আমার পক্ষ থেকে, আমাদের গ্রামের পক্ষ থেকে অনেক অনেক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা এই উৎসবকে কেন্দ্র করে। ব্যক্তিগতভাবে একটা কথা আমি বিরোধী, আমরা অনেক সময় আলোচনায় প্রথমেই গিয়ে বলে থাকি মুসলিম ভাই হিন্দু ভাই, এই কথাটাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে মেনে নিতে পারি না। কারণ আমরা সবাই ভাইচারাতেই থাকি, ভাইচারাতেই থাকতে চাই। এই জায়গাটাকে আমরা যখন আলাদা জায়গায় যাই, আমার ব্যক্তিগতভাবে এই জায়গাটাকে আমি মেনে নিতে পারিনি, তাই আপনার সামনে বললাম। দ্বিতীয়ত হচ্ছে ধর্ম যার যার উৎসব সভা, সেই জন্য আমরা যারা বিভিন্ন মতাবলম্বী, বিভিন্ন ধর্মে, বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত আছি, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, শুধু ভারতবর্ষ নয়, শুধু বিদেশ থেকে আরম্ভ করে তথা বাংলা, পশ্চিম বাংলা, যেখানে নাকি আমরা অত্যন্ত সহৃদয় এবং সুন্দর মনোভাব নিয়ে ভ্রাতৃত্ববোধকে সম্মান জানিয়ে একত্রিত হয়ে সমস্ত অনুষ্ঠান প্রতি বছর করে থাকি। যত পূজা আছে এবং যত পরব আছে, প্রতিটি পূজা পরবে আমরা কে কখন কোন জায়গায় থাকি, নিযুক্ত থাকি, আমরা বলতেই পারব না। আমি দেখেছি, যেমন দুর্গা পূজা আমি একটা উদাহরণস্বরূপ বলি, এখানে কিন্তু কোনো কাজ করে না কে কোথা থেকে এলেন, কে কি করলেন, কে কতটা সহযোগিতা করলেন, সকলে সমবেতভাবে সকলকে নিয়ে আনন্দে যোগদান করে একাচারে ভাইয়াচারে আমরা সেখান থেকে একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করি। কিছু জায়গায় কিছু চলে আসে উস্কানিমূলক কিছু কথা, যাকে আমরা বাংলা কথায় বলি আসলে প্ররোচনা। এটা যদি আমরা ব্যক্তিগতভাবে সেই প্ররোচনাকে আমরা এড়িয়ে যাই এবং আমল না দিই, ব্যক্তিগতভাবে সকলকে সঙ্গে নেওয়ার মানসিকতা আমাদের বজায় থাকে, তাহলে কোনো প্ররোচনায় আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। প্রশাসনের কাছে আমরা সহযোগিতা চাইতে পারি, কিন্তু সহায়তার ক্ষেত্রে আমরা নিজেরাই নিজেদের জন্য সজাগ থাকি, প্ররোচনায় পা না দিয়ে প্রতিটি অনুষ্ঠানের সঙ্গে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারি, নিজেকে তার সাথে সংযুক্ত করতে পারি। আমার মনে হয় কোনো রকম অশান্তির ছায়া, কোনো গণ্ডগোলের ছায়া, কোনো বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হবে না। তাই বলবো, প্রতি বছর আমি এই এলাকার বাসিন্দা, কোনো অনুষ্ঠানে কোনো রকম গোলমাল অশান্তি হয়নি। আশা করব এবং কামনা করব উপস্থিত যারা আছে, যারা অনুপস্থিত আছে, সকলেই নিশ্চয় ঐক্যমতে পৌঁছবে। আমরা কোনো প্ররোচনায় পা দেবো না, আমরা কোনো বিরূপ মন্তব্যে যাব না, আমরা অন্য কোনো পদক্ষেপকে বিশ্বাস করব না। এই কথা বলে আপনাদের সকলকে আগাম
যে পরব এবং দোল উৎসব সকলকে আমার ইন্টারনি নেতাজি জনকল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে ব্যক্তিগত কালীপদের জন্য আমি তাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন ভালোবাসা। নমস্কার, ধন্যবাদ। আমি নবোদয় ক্লাব থেকে এসেছি পল্লব ঘোষ। আজকে যে সবাই এখানে ডাকা হয়েছে, প্রতিবারই আমরা দেখে থাকি যে কোনো অনুষ্ঠানের আগে তপসিয়া থানার পক্ষ থেকে একটি সভা করা হয়। সেখানে আমাদের কী কী করতে হবে এবং কীভাবে আমরা আমাদের পাড়ার যারা সদস্য আছে, যারা আমাদের কর্মী আছে, তাদেরকে আমরা বুঝিয়ে বলতে হবে। আমাদের এখানে অনেকেই আছে, উপস্থিত আছে। আমাদের এই তপসিয়া থানার অন্তরে যেসব ক্লাব এবং যেসব সংগঠন আছে এবং যারা আমাদের সিনিয়র নেতৃবৃন্দ আছে, তারা প্রত্যেকে আমরা একত্রিতভাবে থানার সাথে হাতে হাত রেখে আমরা কাজ করি। কেন যবে থেকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার এসেছে, তবে থেকে উনি নিজে দায়িত্বে এসেছেন, এই দায়িত্বটা উনি নিয়েছেন। তারপর থেকে উনি বলেছেন প্রতিটা থানাকে মিটিং করতে হবে, প্রতিটা ক্লাবের সাথে একটা সংযোগ রাখতে হবে। আমরা যখন বলেছিলেন যে থানার যারা অফিসার আছেন, তারা যে কোনো অফিসার তাদের দায়িত্বটা মেনটেন করেন, এটা খুব ভালো কথা। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আজকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে যেসব বিদ্যালয়ের সামনে গার্ড পড়েছেন, যেসব থানা কর্মচারী গার্ড পড়েছেন, হয়তো কোনো শিক্ষার্থী বা হয়তো কোনো যা স্টুডেন্ট তারা হয়তো পরীক্ষা সেন্টার তারা যেতে পারছে না, তাদেরকে থানা নিজের গাড়ি করে বা বাইক করে সেই থানা যতটুকুই হোক সেই সেন্টার সেটাকে পৌঁছে দিচ্ছে। তো থানার যারা অফিসার আছে, যারা আমাদের প্রশাসনের আগে যারা দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেন, তাদের জন্য একটা জোরে হাততালি সবাই মিলে দিতে যে তারা আমাদের সাথে না থাকলে হয়তো আমরা এতটা ভালো কাজ করতে পারতাম না, কারণ থানা আমাদেরকে গাইডলাইন করে দেয়। এবং দোল উৎসব এবং তারপরে আমাদের যে এখন রমজান মাস চলছে, পবিত্র রমজান মাস চলছে, আমাদের আগের যেসব বছরগুলো গেছে হয়তো দেখা গেছে যে দোল এবং সবেরাত একদিনে পড়ে গেছে। আমরা নিজেরা আমাদের সাতমা আয়োজন বাড়ির দাদা আছেন, সেখানে আমার সবাই ভাই আছেন, আমরা নিজেরা দায়িত্ব নিয়ে আমাদের পার্টি অফিস এবং যেসব অঞ্চলে আমাদের ভাইয়ের সংগঠন আছেন, তারা নিজেরা দায়িত্ব নিয়ে থানাকে সাথে করে রেখে আমরা কাজ করেছি। আমাদের এই অঞ্চলে কোনো রকম মানে দোল রং লাগানো নিয়ে বা কোনো রকম নামাজ পড়া নিয়ে হয়তো আমাদের এখানে কোনো রকম অসুবিধা নেই। এটা আমাদের কাছে খুব একটা বড় জিনিস। সারা রাজ্য জুড়ে যেটা এখন চলছে, যে একটা বাজে সংক্রমণ চলছে, কিন্তু মুসলমান লড়াই দেওয়ার একটা চেষ্টা চলছে, কিন্তু আমাদের এই তপসিয়া থানার অন্তর্গত যেসব ক্লাব এবং যেসব সংগঠন আছে, তারা প্রত্যেকে থানার নাম্বার তাদের কাছে আছেন, থানার যারা স্যারেরা আছেন তার সাথে তাদের একটা সম্পর্ক আছে। কোনো কিছু করার আগে বা কোনো অশান্তির মধ্যে ঢোকার আগে আপনার সবসময় থানাকে ফোনটা করবেন, থানার ওখানে এসে আপনাদেরকে হেল্প করবেন। এমন না যে থানা আপনাদেরকে এসে নিয়ে চলে যাবে। তাই থানা চেষ্টা করবে যে সবসময় সব কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য। আর কিছুদিন আগে আমাদের ওয়ার্ডের ফোনে একটা ঘটনা ঘটেছিল, যেটা আমি বলতে চাই, খেয়াল আছে, বড়বাবু আছেন, যে হঠাৎ একজন মহিলা একটা দোকানে দাঁড়িয়ে সেটা মুদিখানা দোকান জিনিসপত্র কিনছে। তো কেনার পরে সে যখন ফিরছে, তো তিনজন ছেলে গাড়ি করে হঠাৎ গাড়ি নিয়ে তার গায়ে হাত লাগিয়ে চলে গেছে। এটা একটা থানার কমপ্লেন গেছিল স্যার। তো ওখানে ক্যামেরা ছিল। এখন ওই ক্যামেরাটা সেই সময় ওই একটা আগুন লেগে ক্যামেরাটা বন্ধ হয়ে গেছে। তো ক্যামেরা খুব দরকার স্যার। আমাদের এই ওয়ার্ডের ফোনে এত গাড়ির জঞ্জাট এবং যখন তখন মানে রাফ টাইম, যখন তখন জায়গায় বেরিয়ে যাবে। তো সেইটা যদি একটুখানি দেখতে, কারণ ক্যামেরা খুবই দরকার, কারণ সেই সময় সেই মহিলা খুবই একা পড়ে গেছে, কান্নাকাটি করেছিল যে হঠাৎ এরকম ভোর সন্ধ্যা, মানে এখন সন্ধ্যার সময় 7টা বাজে, এমনটা যে রাত 12টা বেজে গেছে, 7টার সময় হঠাৎ তিনজন এসে তার গায়ে হাত লাগিয়ে চলে গেল। তো এটা স্যার দেখবেন। এবং আমাদের প্রফেশনের দায়িত্ব নিয়ে আসেন, তিনজন এখানে আছেন। আমাদের দোল এবং রমজান মাস এবং আমাদের যেটাই বলুন সেটা নিয়ে কোনো রকম সমস্যা আমাদের থানায় অন্তর্গত কোনো সমস্যা নেই। আমরা খুব ভালোভাবেই আছি। যে কোনো সমস্যায় পড়লে আপনারা থানাকে কন্ট্যাক্ট করবেন, কারণ আমরা আমাদের হাতে কোনো আইন তুলে দেবো না। থানা আমাদের সঙ্গে আছে, কেন তারা আমাদের সাথে বন্ধুবন্ধু দেশে, এটার জন্য একটা ভালো জিনিস যে তারা আমাদের কথা শোনেন এবং থানাকে যে কোনো কারণে ফোন করলে
রেসপন্স করেন এবং যারা তারা যেখানে থাকবে তারা একটু তাড়াতাড়ি আসার চেষ্টা করেন। এই কথা বলে আমি আমার শেষ করলাম। সবাই ভালো থাকবেন। কেএমসি প্রতিনিধি পৌরসভা থেকে নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। সকলকে আমার আগাম ঈদের শুভেচ্ছা জানাই। আসলে এখানে আপনারা যারা উপস্থিত হয়েছেন সবাই সুযোগ সম্পন্ন মানুষ এবং প্রশাসন আছে। আশা করব এই দোল আর আমাদের এই যে রমজান এই শুক্রবার দিনে একসাথে পড়ে গেছে, মানে কোনো রকম আশঙ্কার কোনো সম্ভাবনা নেই। একদিকে আপনারা আছেন, একদিকে প্রশাসন আছে। যখন এত সুপ্রবন্দি সম্পন্ন মানুষ এক জায়গায় থাকে আর প্রশাসন যখন থাকবে তখন কোনো রকম গুজবে কান দেওয়ার আমাদের কোনো দরকার নেই। এমন কিছু আমার মনে হয় না যে আপনারা থাকবেন আর প্রশাসন থাকবেন, এর বাইরে কেউ মাঝখানে কিছু গন্ডগোল বাদ দিয়ে চলে যাবে, এটা আশা করতে পারি না। আর কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে এই জন্য ধন্যবাদ যে আপনারা এই মিটিংটা খুব সুন্দরভাবে এসেছেন, খুব সুন্দরভাবে আমাদের স্যাররা পরিচালনা করলেন। আমাদের কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে যা যা প্রোভাইড করা আমরা সমস্ত কিছু করবো। আর একটা কথা জানিয়ে রাখি, এই যে ছুটি দিলে আমাদের এই দুদিন কর্পোরেশন আমাদের ছুটি বাতিল করেছে, অর্থাৎ আমরা সব রকম পরিষেবা আপনাদের এইটুকু বলে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি। নমস্কার, আপনারা এই কোঅর্ডিনেশন কমিটি মিটিং এসেছেন। প্রত্যেক বছরে দোলের সময়, দুর্গা পুজোর সময় এবং পার্টিকুলারলি কালী পুজোর আগে এই ধরনের মিটিং হয়। প্রত্যেক থানা ভিত্তিক যে মিটিংগুলো হয় এটা অত্যন্ত প্রয়োজন আছে। এখানে স্থানীয় সব ধরনের মানুষ আসতে পারেন, ক্লাবের প্রতিনিধিরা আসতে পারেন, পার্টিকুলারলি যে সমস্ত কমপ্লেক্সগুলো হয় সেই কমপ্লেক্সের পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি আসতে পারেন। তাতে সুবিধা হচ্ছে এটাই যে আপনাদের সুবিধা অসুবিধাগুলো আপনারা পয়েন্ট ওয়াইজ বলতে পারবেন, আর সেটা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রত্যেকটা পয়েন্টে নোট করে নেওয়া হয় যে কার কোথায় কি অসুবিধা আছে না আছে। তাহলে সেগুলো সামনাসামনি ক্লিয়ারলি আলোচনা হলে সমস্যাগুলো অত্যন্ত সহজভাবে সমাধান করা সম্ভব। আরেকটা কথা, সবাই যদি মনে করে যে আমি প্রবলেম ক্রিয়েট করব না, তাহলে কোনোদিন প্রবলেম হবে না। সবসময় মনে রাখবেন আমরা ভালো ছিলাম, আমরা ভালো আছি, আমরা ভালো থাকবো। এই মানসিকতাটা প্রত্যেকের মধ্যে থাকা প্রয়োজন। আমাদের যত করণীয় সেটা আমরা করব। আমরা এমন কিছু করব না যাতে অন্য লোকের অসুবিধা হতে পারে। এই কথাগুলো আমরা যদি মেনে চলি, মানে ডুস এন্ড ডোন্টস, কি করব কি করব না, এই কটা কথা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। সুতরাং দুটো তিনটে কথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সবসময় চেষ্টা করব প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের একটা ভেরি গুড রিলেশন মেনটেন করা। প্রত্যেকে আমরা প্রত্যেকের প্রতিবেশী, প্রত্যেকে আমরা প্রত্যেকের মধ্যে একটা আত্মীয়র মতন রয়েছে। প্রত্যেকে প্রত্যেককে হেল্প করার অ্যাটিটিউড নিয়ে থাকবো, তাহলে কোনোদিনই কোনো প্রবলেম হবে না। পার্টিকুলারলি দোলের সময় দেখবেন অনেক সময় এটা হয়, অতিরিক্ত মাদকদ্রব্য সেবনের ফলে যা হয় অ্যাবনর্মাল অ্যাটিটিউড, মারামারি, গন্ডগোল এগুলো হয়। এগুলো থেকে বিরত থাকতে হবে। মনে রাখবেন এই সময় আরেকটা মিস হয়, সেটা হচ্ছে রেকলেস ড্রাইভিং। পার্টিকুলারলি টু হুইলার গুলোর দিকে তাকান, কেয়ারফুলি কেয়ারলেস ভাবে গাড়িগুলো চালানো হচ্ছে। একটা শ্রেণীর মানুষ রয়েছেন, পার্টিকুলারলি একটা লোয়ার এজ গ্রুপ, মানে যাদের বয়স 15 থেকে 30 এর মধ্যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা বাইক চালাচ্ছেন জাদাভাবে। মনে করছেন বাইক চালানো সব থেকে জরুরি, আমি চালাবো, আমি সবাইকে ওভারটেক করবো, আমি যতদূর পারবো ডান দিক চেপে যাবো, উল্টো দিকে কাউকে আসতে দেবো না, দুটো বাস আছে মাঝখান দিকে জিগজ্যাগ করে চলে যাবো। মাথায় রাখুন একটা কথা, অ্যাক্সিডেন্ট হলে ক্ষতি সবার, অ্যাক্সিডেন্ট হলে ক্ষতি সবার। যিনি জিমন্যাস্টিক দেখাচ্ছেন বাইক নিয়ে, ক্ষতি তারও হবে এবং তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক লোকেরও হবে। লোকের ক্ষতি করে নিজের ক্ষতি করে এই কাজ করবেন না। মনে রাখবেন যারা এইভাবে রেকলেস গাড়ি চালাচ্ছেন তারা কিন্তু মঙ্গল গ্রহ থেকে আসেননি, তারা কিন্তু আমাদেরই আত্মীয় স্বজন, আমাদেরই পাড়া প্রতিবেশী, আমাদেরই পরিচিত কেউ না কেউ। সুতরাং অ্যাওয়ারনেসটা প্রত্যেকের হওয়া উচিত
এবং প্রত্যেকের মধ্যে সেটা গ্রহণযোগ্য জায়গায় আসবে। মিটিং এলাম, শুনলাম, চা বিস্কুট খেলাম, বাড়ি চলে গেলাম, তারপর সেই জেগে সেই এটা যেন না। মিটিং এর উদ্দেশ্য এটাই যে কথাগুলো আমরা বলছি, যে কথাগুলো আমরা আলোচনা করছি, যে সুবিধা অসুবিধার কথা আমরা বলছি, সেগুলো যেন বাস্তবায়িত হয়, প্র্যাকটিক্যাল ইমপ্লিমেন্টেশন হয়। এগুলো যদি আমরা করতে পারি তাহলে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। আর যদি কোনো সমস্যা হয় সেখানে পুলিশ প্রশাসন সঙ্গে যাদের অ্যাসোসিয়েটেড স্টাফ মানে কলকাতা কর্পোরেশন, সিএসসি, ডকর, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ তারা তো আছেন, তাদেরকে লাগবে না যদি আপনারা প্রবলেম ক্রিয়েট না করেন। আর যদি প্রবলেম ক্রিয়েট করারই মানসিকতা হয় তাহলে তো সবসময় প্রবলেম ক্রিয়েট হবে। এই জিনিসটা যেন মানুষের মধ্যে এই ভেদবুদ্ধিটা যেন না থাকে, প্রত্যেকের মধ্যে সহায়তা করবার, পরস্পরকে হেল্প করবার অ্যাটিটিউড যেন থাকে, তাহলে কিন্তু সমস্যা তৈরি হওয়ার কথা নয়। আর একটা কথা বলবো, বরাবরই জানবেন আমরা যদি সবাই সমবেতভাবে কাজ করি তাহলে কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গাতে আমরা সাকসেসফুল হই, সেটা যেখানেই হোক না কেন। একটা ফুটবল টিমে দেখুন, সেখানে গোল লাইন, তার আগে হাফ ব্যাক, তার আগে ডিফেন্স, তারপর হাফ ব্যাক বা লিঙ্কম্যান, তার আগে ফরওয়ার্ড লাইন। প্রত্যেকটা লাইন যদি ঠিক মতো খেলে, প্রত্যেকের সঙ্গে যদি প্রত্যেকের বোঝাপড়া ঠিক থাকে, তাহলে সেই টিম তো ভালো খেলবেই খেলবে। এই কথাগুলো একটু মনে রাখতে হবে আমাদের। খুব একটা বিরাট কিছু ব্যাপার নয়, খুবই সহজ সরল ব্যাপার, কিন্তু এই কথাগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে এবং তাকে বাস্তবায়িত করতে হবে, মানে প্র্যাকটিক্যাল ইমপ্লিমেন্টেশন করতে হবে। আপনারা ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখুন, সেখানে ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ একটা কথা বলেছিলেন আজ থেকে বহু বছর আগে, ইন্ডিয়া বিয়ন্ড অল ডাউট পজেসেস এ ডিপ আন্ডারলাইং ফান্ডামেন্টাল ইউনিট। অত্যন্ত দামি কথা, এটাকে আমি বাংলা ইংলিশে বলছি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ঐক্যমূলক যে সভ্যতা, মানব জাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ বিচিত্র উপকরণে তাহারই ভিত্তি নির্মাণ করিয়া আসিতেছে। খুব সহজ কথা, সহজ ব্যাখ্যা, সোজা বাংলা এটাই যে আমরা সবাই মনে রাখবো একতাই বল। আমরা যদি সবার সঙ্গে সবার গুড রিলেশন মেনটেন করি, সবার সঙ্গে সবার সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখি, তাহলে সমস্ত সমাধান হবেই হবে, সমস্যাই হবে না, সমাধানের প্রশ্ন তো পড়ে। আজ বেশি কথা বলবো না, আপনারা সবাই ভালো থাকুন, প্রত্যেকের উৎসব পালন করুন, প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সম্প্রীতি বজায় রাখুন। কোনো অসুবিধা হলে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। নমস্কার। এখানে অনেক দীর্ঘ সময় ধরে মিটিংটা হচ্ছে। আজকে তপসিয়া থানা তরফ থেকে কোঅর্ডিনেশন মিটিং এখানে আয়োজন করা হয়েছে। তো উপস্থিত আপনারা অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করে আপনারা এসেছেন এখানে, সেই জন্য থানার তরফ থেকে আপনাদেরকে অনেক বেশি অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকের এই মিটিংটা মূলত আসন্ন দোল উৎসব এবং হোলিকে কেন্দ্র করে। তৎসহ আমরা জানি যে পবিত্র রমজান মাস চলছে, রোজা চলছে, অলরেডি আজকে 10টা রোজা প্রায় হতে চললো। তারাবি নামাজ চলছে, খুব ভালোভাবে আমাদের এলাকায় তারাবি নামাজ চলছে। আমাদের লালবাবা বাজারে অলরেডি তারাবি নামাজ শেষ হয়ে গেছে, বাকি জায়গাগুলো তারাবি নামাজ চলছে। আমরা চাই উৎসবের এই দিনগুলো প্রচন্ড ভালোভাবে কাটুক। আমরা তপসিয়া থানার তরফ থেকে অফিসার ইনচার্জ সহ প্রত্যেকটা পুলিশ কর্মী আপনাদের সঙ্গে আসি প্রতি মুহূর্তে। আমাদের এটা ইচ্ছা যে উৎসবের বাকি দিনগুলো প্রত্যেকটা মুহূর্ত ভালো কাটুক। সেই জন্য আমরা বারবার বলতে চাই, আমরা থানার তরফ থেকে সর্বক্ষণ আপনাদের জন্য আছি। উৎসবের এই দিনগুলোতে কোনো রকম গুজব কেউ ছড়াবেন না। হোলির দিনগুলোতে জোর করে রং দেওয়া, কাউকে রাস্তায় কারোর উপর অতিরিক্তভাবে কোনো খারাপ কিছু করা, কাপড় জামা নষ্ট করে দেওয়া, এই ধরনের জিনিস থেকে আপনারা বিরত থাকবেন। রমজানের বাকি দিনগুলোতে নামাজ পড়া সহ বিভিন্ন সময় আপনারা ধৈর্য ধরে কাজগুলো করবেন। যে কোনো সহযোগিতায় থানার সাথে যোগাযোগ করা, আমরা রাত দিন সর্বক্ষণ আপনাদের সঙ্গে আছি। আমাদের এটা ইচ্ছা যে আসন্ন দিনগুলো, রমজানের প্রত্যেকটা দিন, তারাবি নামাজের বাকি দিন খুব ভালো করে কাটুক। এক মাসের রোজা শেষে আমরা যখন ঈদ পালন করবো, সেটাও আমরা খুব সংঘবদ্ধ করে করবো, ভালোভাবে করবো। একটু আপনাদেরকে অনুরোধ, কোন রকম গুজব, কোন রকম অশান্তি কেউ না করতে পারে, এটা আপনারা লক্ষ্য রাখুন। যে কোনো প্রয়োজনে আমাদেরকে জানান,
আমরা অতি সত্বর পৌঁছবো এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। হোলি উৎসব এবং দোল উৎসব একসাথেই আছে, যার জন্য আমাদের এই কোঅর্ডিনেশন মিটিং। এই মিটিংয়ে আজকে আমাদের অফিসার ইনচার্জ তপসিয়া পুলিশ স্টেশন সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা আছেন, আমাদের ট্রাফিক গার্ডের অফিসার আছেন, ফায়ার ব্রিগেড দপ্তর থেকে অফিসার আছেন, কর্পোরেশনের অফিসার আছেন এবং সমাজের অন্যান্য কর্মীরাও আছেন। তো সবাইকে নিয়ে আমাদের এই কোঅর্ডিনেশন মিটিং, অর্থাৎ সমন্বয় আমরা এইভাবে করতে চেয়েছি যে আপনারা আনন্দ করুন, উৎসব করুন, কিন্তু কোনো রকম অশান্তি বা কোনো ঝামেলা যাতে এলাকায় না হয় এটাও আপনারা লক্ষ্য রাখুন। আমরা উৎসবের প্রত্যেকটা মুহূর্তে আপনাদের সঙ্গে থাকবো, এই অঙ্গীকার আমরা করে রাখলাম। কিন্তু কেউ বা কারা যদি কোনো ঝামেলা অশান্তি তৈরি করে, কোনো গুজব তৈরি করে, তাহলে কিন্তু আমরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বাধ্য থাকবো। ইতিমধ্যে আমরা দেখছি ছোট ছোট ঝামেলা অশান্তির জন্য বিভিন্ন রকম ভাবে থানায় খবর আসে, কোনো ছোট কারণে, কোনো বিনা কারণে, কোনো উপযুক্ত কারণ ছাড়া বিভিন্ন জায়গায় ঝামেলা অশান্তি চলছে। আমরা সব রকম লক্ষ্য রাখছি, আমাদের পুলিশ কর্মীরা অঞ্চলের প্রত্যেকটা জায়গায় পৌঁছচ্ছে, আমরা রাত দিন কিন্তু সবকিছু লক্ষ্য রাখছি। বিনা কারণে কোনো রকম ঝামেলা অশান্তি এলাকায় হবে না। আমরা পুলিশ কর্মীরা প্রত্যেক মুহূর্তে আপনাদের জন্য রইলাম, রাত দিন 24 ঘন্টা আমরা আপনাদের জন্য রইলাম। যে কোনো প্রয়োজনে তপসিয়া থানার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করলে আমরা পৌঁছবো। আমরা যত রকম আইনি সহযোগিতা করার দরকার আমরা করব। আমাদের সঙ্গে আমাদের সুপিরিয়ররা আছে, প্রত্যেকে আছে। শুধু একটাই চাহিদা, একটাই আপনাদের কাছে অনুরোধ, অশান্তি এলাকায় কিছু হবে না। কেউ যদি কোনো রকম অশান্তি করতে চায় সেগুলোকে আপনারা বাধা দিন, আমাদেরকে জানান। সবাই ভালো থাকুন, রমজানের বাকি দিনগুলো আপনাদের খুব ভালো কাটুক, পবিত্র ঈদের দিনও খুব ভালোভাবে অনুষ্ঠিত হবে এই আশা আমি রাখছি। আসন্ন দোল পূর্ণিমা এবং হোলি উৎসবের প্রত্যেকে ভালো থাকুন, ভালো করে কাটান এবং সকলে সুস্থ থাকুন। অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি থানার তরফ থেকে আপনাকে সকলকে নমস্কার।